अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन ग़ुलाम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो है मेरा एक सवाल है शहबाज शरीफ साहब से, अपने मुल्क की अदलिया से और अपने जितने भी मुल्क के इदारे हैं उनसे ये सवाल है। शहबाज शरीफ साहब ने टर्की का दौरा किया। वैसे तो उस दौरे का कोई तुक नहीं बनता है, एक फ़जूल सा और बेमतलबी सा उन्होंने ये दौरा किया है। मुझे लगता है इसका कोई एक लॉजिक नहीं है, लेकिन चलो अगर दौरा किया है तो मेरी ये एक सवाल है मेरा ये अपनी अदलिया से, तमाम जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी अदलिया से और शहबाज शरीफ और पूरे शरीफ ख़ानदान से ये मेरा एक सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का बेटा सलमान शरीफ, उस बंदे ने ये बात कही कि मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी कानून मेरे पे लागू नहीं होता है, और एक तो वो मफरूर हैं, वांटेड है पाकिस्तान में। अगर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, तो उनका काम क्या है कि वो पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करें। ये मेरा सवाल है, एज़ अ पाकिस्तानी ये मेरा हक़ बनता है कि ये पूछूँ। वो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे तैयब उर्दगान साहब बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठे हैं और उनका बेटा भी बैठा हुआ है। क्या काम बनता है उसका मीटिंग? ये मैं दरअसल एक बार ये मैं जानता भी हूँ कि ये किस लिए बैठे हैं, तो ये शहबाज शरीफ साहब से फिर भी मेरा एक सवाल है कि बताएं कि ये क्यों? क्योंकि भाई आप लोग अपने मुल्क के लिए दौरे नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों का बिज़नेस के लिए दौरे कर रहे हैं, आप बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुला रहे हैं, अपने ख़ुद आवाम का पैसा खर्च करके अपने बिज़नेस को चमकाने पे लगे। क्योंकि आपका इंडिया की बिज़नेस कम्युनिटी से, इज़राइल की बिज़नेस कम्युनिटी से और दीगर भी जितनी कम्युनिटी हैं बिज़नेस की, उनके साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मैं बता दूँ, आप लोगों के बहुत ही गहरे ताल्लुकात इंडिया और इज़राइल के बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हैं। इसलिए तो आप अभी जो आजकल चल रहे हैं जिस डगर पे कि आप इज़राइल को कबूल करने के चक्करों में आ गए हैं, तो ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये हक़ नहीं बनता आपको कि आप आवाम का पैसा खर्च करके, आवाम की जो मेहनत और हक़ हलाल की कमाई है, वो जिससे हमें टैक्स देते हैं, हमें दिन रात वो मेहनत करके टैक्स देते हैं, वही पैसा आप अपने दौरों पे, अपने बिज़नेस टूर्स पे लगाएं। वो आपका हक़ नहीं बनता है, क्योंकि ये आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है मुल्क के आवाम की। आवाम ने आपको अपनी अमानत दी है और आप अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। एक हुक्मरान को, एक लीडर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने बिज़नेस मीटिंग्स के लिए, अपने बच्चों के बिज़नेस के लिए दौरे करे, वो भी अपने आवाम के पैसों से। ये हक़ नहीं किसी को भी बनता है। इवन इमरान खान भी हो, वो भी अपने अगर पर्सनली आवाम का पैसा खर्च कर अपने बच्चों से लंदन मिलने जाते हैं, अगर वो आवाम का पैसा खर्च के भी लंदन जाते हैं किसी तरह अपने बच्चों से मिलने, तो उनका ये हक़ नहीं बनता। हाँ, वो अपने पर्सनल पैसों से जाएं, वो उनका अपना एक मामला है, लेकिन आवाम का पैसों पे उनका कोई हक़ नहीं बनता। तो वही चीज़ आप पर भी लागू होती है। 30 और 35 साल से आप लोगों ने अपने बड़े बड़े बिज़नेस टूर्स किए, आपने बड़े बड़े जगहों के दौरे किए, सब आवाम का पैसा, खाली सिर्फ आप नहीं गए, आपकी पूरी फैमिली गई, आपके नवासे, पोते पोतियाँ, बीवी बच्चे, सबको आप लेके गए साथ। आपने हुकूमत के पब्लिक के नाम पे बोला कि भाई हम तो मुल्क के लिए और कौम के लिए ये दौरा कर रहे हैं, और साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी ले जाके वहाँ याशियाँ कर रहे हैं। तो ये जो है, ये रिवायत जो आप लोगों ने बरकरार रखी है, ये नहीं चलेगी हर वक्त ये ख़त तब्दील हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तो आपकी ये रिवायत हमेशा नहीं रहेगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ज़्यादातर आबादी जो है यंग जनरेशन है, हमारी नौजवान जनरेशन है, उसको ये शऊर है, उसको इतनी अक्ल है कि भाई क्या हकीकत है और क्या झूठ है, उनको ये सारा कुछ पता है। सीधी बात पर आता हूँ, ख़ान साहब का आज एक जलसा हुआ बुनेर में। ख़ान साहब अमूमन जो है अपने जलसों में एक ही बात करते हैं, जिस तरह के भाई मीर जाफ़र और मीर सादिक ने ये किया था, वो पूरी उन्होंने बात एक बताई है अपने उस जलसे में। लेकिन उन्होंने ये बात अपने जलसे में बातों बातों में ये चीज़ ज़ाहिर भी की है कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है अभी भी सही फ़ैसले लेने पड़ेंगे अपने इस मुल्क के लिए। मुल्क को इस तरह के हालात में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। ख़ान साहब को इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत शदीद ही गुस्सा है इस हुकूमत से, जब से आई है कुछ कर नहीं रही है। ख़ान साहब ने उस जलसे में महंगाई की भी बात की कि हम लोगों ने महंगाई की, साथ सब्सिडीज़ भी दी आवाम को, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ महंगाई की, आवाम को कोई सहूलत नहीं दी।
اور یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہفتہ بھی صحیح سے مکمل نہیں ہوا اور ان لوگوں نے 2 بار جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیے، پہلے 30 روپے اور اب 30 روپے، ٹوٹل 60 روپے ان لوگوں نے بڑھا دیے، اور دیگر جو ہے کھانے کی اشیاء ان میں بھی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خان صاحب نے بتا دیا کہ آنے والے وقت میں بھی انتہائی شدید مہنگائی ہوگی۔ خان صاحب کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں نے، خان صاحب نے بھی یہ بات بول دی کہ بھائی یہ لوگ مجھ پہ غداری کا مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ زرداری یہ مقدمہ دائر کریں گے عمران خان صاحب پر، جو ہے یہ مقدمہ اس چیز کا کہ یہ غدار ہیں، اور شہباز شریف، یہ سب سے بڑے غدار تو آپ دونوں ہیں بھائی۔ زرداری صاحب کی جو ہے پراپرٹیز دبئی میں اتنی ہیں، اور نواز شریف کی لندن میں بہت ہیں۔ آپ لوگ اگر اتنے اچھے ہیں تو اپنی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں نا وہ پاکستان لے کر آئیں۔ اتنے اگر آپ پاکستان سے پیار کرنے والے نا، آپ لوگوں کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے۔ آپ غدار بھی ہیں، اور آپ پاکستان کے جو آپ نے جو نقصان پہنچایا اس کے اوپر آپ کے اوپر مقدمہ آپ دونوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں آپ لوگ۔ تو یہ چیز مت سوچیے گا کہ خان صاحب کو آپ اتنے گندی حرکتوں سے جو ہے روک لیں گے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ ہماری اس حکومت میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کو خان صاحب کو ہرانا ہے تو ایک ہی چیز سے ہرا سکتے ہیں، اچھی پرفارمنس دیں، حکومت جو ہے عوام کا سوچے، عوام پھر تب ڈیسائیڈ کرے گی کہ خان صاحب بہتر تھے یا آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کی روایت رہی ہے بدماشی سے آپ لوگوں نے ووٹ لینے۔ خان صاحب نے یہ بات بھی بول دی ہے کہ اب لوگ یہ الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کے، الیکشن کمیشن پورا جو ہے یہ مل کے اب دھاندلی کریٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ اگر کہیں جلدی سے ہمیں الیکشن کرنے پڑ جائیں تو ہر چیز ہمارے حق میں ہو جائے گی، کیونکہ یہ عوام میں باہر نہیں جا سکتے۔ عوام میں باہر نکلیں گے تو ان کو 2 ہی نعرے سہنے پڑیں گے، ایک چور اور ایک غدار۔ تو یہ لوگ نہیں جا سکتے، اور تو یہ اس طرح کے گھٹیا ہتھ کندے جو ہے استعمال کر کے جو ہے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی ووٹنگ اس میں بھی اوپر نیچے کریں گے، تو یہ عوام کو اس چیز سے اویئر ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے انہوں نے اس لیے بند کیے ووٹنگ، کیونکہ بھائی اوورسیز پاکستانی زیادہ تر خان صاحب کو پسند کرتی ہے، تو وہ کسی بھی حالت میں خان صاحب کو ووٹ دے گی، اور اسے میں یہ خدشہ ہے کہ خان صاحب جو ہے بہت اچھی اکثریت کے ساتھ واپس پاور میں آ جائیں۔ تو یہ لوگ یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان لوگوں کا پیسہ پھنسا ہے۔ دوسری بات خان صاحب نے یہ کی کہ بھائی سوری میری یار آج تھوڑی طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہے، گلا میرا خراب ہے، تو اس وجہ سے گلے میں تھوڑی تکلیف ہے میرے۔ تو خان صاحب نے یہ بات کی کہ یہ لوگ تو امریکہ کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں اگر میرے امریکہ میں جو ہے لنڈن میں اگر گھر ہوتا، میرا باہر گھر ہوتے، تو میں بھی جو ہے میں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کا تو جینا مرنا ایک کا لنڈن میں اور ایک کا تو دبئی میں۔ تو یہ لوگ ڈرتے ہیں امریکہ سے، جیسے رشیا کے ساتھ ابھی کیا، رشیا کے جتنے بھی رشیا کے بزنس مین ہیں ان کے سب کی پراپرٹیز ضبط کی جا رہی ہیں۔ تو یہی چیز ان کے ساتھ ہونی تھی۔ اگر یہ لوگ آنکھیں دکھاتے امریکہ کو، یہ لوگ آنکھیں نہیں دکھا سکتے، یہ کچھ نہیں دکھا سکتے، یہ صرف جو ہے چوری کر سکتے ہیں، اور پیسے کی اور اقتدار کی لالچ میں اپنا، مجھے یہ الفاظ بولنا نہیں چاہیے لیکن معذرت کے ساتھ، یہ اپنی ماں بہن بھی پیش کر سکتے ہیں۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔